कर लगता है लय और सुर से, ये बहुत बड़ी चीज है। हम इसके पुजारी, लय और सुर के पुजारी हैं। अगर वो मंजूर कर ले हमारा पूजना तो मेहरबानी है अल्लाह, और नहीं तो ये तो हवा के साथ खेलना। हवा किसी के काबू में नहीं रहती, ये है। काबू कर लेते हैं आप, तो बस अल्लाह की मेहरबानी हो जाती है तो कुछ हो जाता है। मैं हमारे बस की बात नहीं, मेहरबानी है आप कर लेते हैं। बारी रे ने बारी रे मोरी पास आज दिया जनन जन जनन नन जनन जनन बारी रे नेवर बाजी रे कोई बोल है, मामूली बोल होते हैं, घरेलू बोल होते हैं ये जिंदगी के, मगर बंदिश उस्ताद की जो होती है वो काम देती, वाह वाह वो देती है। पेश करने का तरीका यही बात, नेवर बाजी रे प्यारवा जनन 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 नन, यही तो बोल है, मगर कैसे उसमें जड़ दिए है। हाँ हाँ, नेवर बाजी रे नेवर बाजी रे मोरी पास आरे दिया जनन जन जनन नन जनन जन जनन बाजी रे नेवर बाजी रे नेवर गया के आवन की साधन नदिया और बाजे बाजे और बाजे बाजे मोरी पास आज दिया पाए लिया जनन जन जनन नन जन जन जनन जन जनन जन जनन बाजी रे बाजी रे बाजी Hello. Yes. Namaste everyone. Welcome to Upaj. So this week we didn't have our usual Friday episode because we have been celebrating the birth anniversaries of some great maestros this month, and April is a month which is full of great maestros coming into this world. There was Ustad Khan Sahab, who was celebrated in the last episode by our dear brother Anirban Bhattacharya, along with the great Sarodhya Pandit Ranajit Sengupta. And this week we are celebrating yet another Ustad, probably the greatest of the greatest Ustads ever, Ustad Bade Ghulam Khan Sahab, and his impeccable, inimitable Kasur Patiala Gayaki. And today, to shine some light on this specific form of art and this specific branch of Khayal, we have with us the great Sangeet Ratna, Shri Navodeep Chakraborty. And along with me as my co-host, I have the great, immensely talented Subhadrakalyan and Rana. So please, everybody, welcome our guests today.
Hi, Navodeep da, Namaskar, Subhadrakalyan, Namaskar. Welcome to Namaskar. Upaj. Thank you. So, Thank you so much. we are really, really honored to have both of you today on Upaj with us. And this tradition, as we have all discussed before, is a dying branch of Khyal, the authenticity of which is being questioned like maybe every day as we speak. So, today we shall definitely do this episode for the public benefit of all musicians across the world so that we can provide them with some authentic insight on the Kasur Patiala Gayaki. So, Navadip Dada, welcome to Upaj. Thank you so much for agreeing to do this with us. And it's really great for us to have you here with us because you have been exposed to the most authentic forms of this gaiki, the most authentic elements of it, and we are really lucky to have you with us today. So, without further waiting and much ado, I would like to ask you the first question, which we ask every artist: that how did your musical journey start, and how did you choose this path of the Kasur Patiala Gaiki? I hope I am audible to you all. So the thing is that what I feel that it was predestined by the Almighty, because when I was very young as a toddler, my father bought a cassette of Bade Ghulam of his immortal Thumris. There were two cassettes. One, his immortal Thumris, Kankar Maar Jaga Gaure, Aina Balam Yar Piya Kiya Hai, that one. And another one was the collection of his Chota Khayals, Guddi Tori, Desi Tori, Kamod, Kedara, Paraj, Malkaus, or his famous version Hari Om Tat Sat. And after listening to Ghulam Ali Khan Sahab, I felt that I must learn this Gaiki. And since my childhood days, I had longed to sing this Gayaki and totally focused on the Gayaki, the style of Ghulam Ali Khan Sahab. And that's all it happened. Shubhodra Kollan bhai, would you like to take the discussion Right. forward with us? I was just thinking how Khan Sahab's Gaiki impacted me when I first heard him. I'm just reminded of a poem by Purnendu Potri on Khan Sahab. I'll read it out first and then I'll ask you the next question. It's a Bengali poem. I hope the audience will understand that. ফুলের গন্ধে ফোটার জন্যে নারী স্পর্শ পাবার জন্যে ঘুমের মধ্যে কাঁদতে কাঁদতে আমরা যেদিন যুবক হলাম বাইরে তখন বৃক্ষে বৃক্ষে জলে স্থলে অন্তরিক্ষে আমাদের সেই কান্না নিয়ে গান গাইছে বড় গোলাম ফুলের কাছে নারীর কাছে বুকের বিপুল ব্যথার কাছে বেদনাবহ যেসব কথা বলতে গিয়ে ব্যর্থ হলাম তারাই যখন ফিরে আসে কেউ ললিতে কেউ বিভাসে স্পন্দনে তার বুঝতে পারি বুকের মধ্যে বড়ে গোলাম. So you see here the poet is also talking about the impact of Khasab's Gaiki. You have been, as Swarnabha Dada just said, that you have been exposed to the most uh, authentic version of the Kasur Patiala Gayaki, and so have I, because I have been taking lessons from Vidushi Sanjukta Ghosh, who was a direct disciple of Ustad Munawar Ali Khan. I'd like to ask you how it was like being trained by the direct descendants of Ustad Bade Ghulam Ali Khan Sahab, the likes of Ustad Raza Ali Khan, Ustad Jawad Ali Khan, Ustad Mazhar Ali Khan. How was the experience of your learning from them, and how did you feel while learning from the direct descendants of Khan Sahab? Actually, now let me tell you, my first guru was Pandit Sushil Bose, and he was also a direct disciple of Ustad Bade Ghulam Ali Khan Sahab. I was very lucky to have him as my first guru in my childhood days. And Sushil Bose was one of his senior disciples, and his Gandavandhan ceremony took place in 1948 in Mumbai, you know.
and Sushil Ghosh was senior than Meera Banerjee and also from Geetoshri Shonna Mukherjee, you know, and he became the Shagid of Bade Ghulam Ali Khan Sahab in his heydays of Ghulam Ali Khan Sahab, you know. He first saw Ghulam Ali Khan Sahab in 1945 in Kolkata. In 1946, he urged that Khan Sahab take me as my disciple. खान साहब से मैं पहले आपका नियत देखूंगा, अगर आप मेरे शागिर्द बनने की वाकई आप चाहते हो तो उसके बाद मैं आपको बाखुदा गंडाबंद शागिर्द करूंगा. Actually, Ghulam Ali Khan Sahab, he was very reluctant to make shagirds in those days, you know, because he had lots and lots of concerts and he was the most busiest artist of his era. And after that, the Gandabandhan ceremony took place. And since I was a kid, the journey started with my master Moshe, Sushil Ghosh, Pandit Sushil Ghosh. He was a very good demonstrator and he spent many days with Khan Sahab, and he even went to Kasur, the ancestral home of Ghulam Ali Khan Sahab. And after that, after his demise, I came under the guidance of Raza Ali Khan Sahab, and then gradually Mazhar Ali Khan Sahab and Jawad Ali Khan Sahab. Actually, what I felt in the 90s, there were many celebrated singers in Kolkata who used to sing the Kasur Patiala Gayaki so well. You know, I heard each and every one of them in music conferences. But when I first heard Raza Ali Khan Sahab or Mazhar Ali Khan Sahab or Jawad Ali Khan Sahab, it left an everlasting impact on me. And I said to myself that this is the thing which I am looking for. The Gayaki, this is the same throwing, you know, and also the ways of the ragas. For an example, let me give you a demonstration. People used to sing Mahadeva Deva Maheshwara Mahadev Trishula Dharana Tribhuvana Chakra Ganesh Inake Jagavandana Mahadev. But when they used to sing in this manner. Mahadeva Deva Maheshwara Mahadev Trishula Dharana Tribhuvana Chakra Ganesh Inaki Jagavandana Mahadev Inaki Jagavandana Mahadev. Actually, after listening to them, I said to myself, this is the Gayaki which I am looking for. And this Gayaki resembled the Gayaki of the Khalifas, only the Gayaki of the Khalifas. And that's why all it happened. And it was a great experience to learn to sit in front of the grandsons of Ustad Bade Ghulam Ali Khan Sahab. And I could feel that same spirit, the same aura, you know, the same colors. And I told them that I have never seen Bade Ghulam Ali Khan Sahab. You are Bade Ghulam Ali Khan for me. You are Bade Ghulam Ali Khan for me. And I could feel the same vibe. The house of Bade Ghulam Ali Khan Sahab or Barkat Ali Khan Sahab, the vibe which used to dwell in the house of these Ustads. And what can I say? I consider myself that I am very fortunate that I sat on the feet of these great Ustads, these great legends. That's all. Right, that was great. Quite an excellent answer. Why don't we hear the Antara from you as well? पांच देव पांचानन पूजत पांच देव पांचानन पूजत अबीर कपूर वादन रमल बेल पत्र सो चंदन कमलापति कर पूज महादेव Yes.
Yeah, that's a great thing. While I was hearing one of Khasab's recordings of uh, Rag Bhupali, I heard a very interesting thing there. He did some kind of murchana, changing the Yes. sharaj, and he introduced different ragas that belonged to, or that the derivation of which depended upon the change of the tonic. Uh, So this is precisely uh, something that comes from the Western school of music. So how would you comment on this uh, cosmopolitan at cosmopolitan nature of Kazab's Gaiki? Now, Baragulam Ali Khan Sabu, he was a very aware musician. I can Mhm. say this thing. He was a very aware musician, and he was open to all suggestions and all styles, especially in the Western influence. Cause he was the first musician who was involved in making a fusion with Dave Brubeck, in Mumbai Mhm. in 1956. Uh, So, when Ghulam Ali Khan Sahab introduced the Surmandal, the auto harp, it's known as the Psaltry, Psaltry, the P is silent. When he was a teenager, he found that Psaltry in a antique shop in Lahore, and he was interested in that Psaltry, and he told that please give me that thing. So the shopkeeper said that now, if you want to take this thing, you have to pay me 5 rupees. And Ghulam Ali Khan Sahib didn't have 5 rupees, and 5 rupees a very lump sum amount in those days in Right, 1920. You know, of course. so later the shopkeeper said, no, no, you can take it. And when he reformed the Psaltry and made the Swarmandal, and when he used to sing the pentatonic ragas on Swarmandal, the idea of Murchana came to his mind. Actually, Murchana was first introduced by his father, Ustad Ali Baksh Khan Kasuri, you know. Mhm. And Mhm. Ustad Ali Baksh Khan also created Murchana not only in the pentatonic ragas but also in Yaman. In Yaman, Ali Baksh Khan Sahib used to go to Raga Darbari or Raga Bhimpal while singing the Raga Yaman. And this thing came to Ghulam Ali Khan's mind, and he went for all the murchanas and all the techniques, which was he actually was very aware of his time, and he created just a jolt by introducing the murchana to the Indian music system in vocal music, Mhm. especially. Because he used to realize, there is a tower in Lahore. It is named as Char Burji. Mhm. uh, भुज means hand, and he used to say that ये चार भुर्जी के एक एक ईंट में मेरा 5,000 तान है. So whenever he used to sing in चार भुर्जी, for an example, he used to tune the Surmandal in Bhopali, and later on he could change the tonic and sing Durga, Malka, Sthani, Meg, and in this way he used to do his riyas. Right. Now, I would like to ask you about the Gaiki or the features of the authentic Kasur Patiala Gharana. I would like to read a passage out from Kumar Prasad Mukhopadhyay's Kudrat Rangi Birangi. There he narrated how Baragulam Ali Khan Sahab changed or rather revolutionized the face of Khayal Gaiki, uh, having done some improvisations on the existing style of the Gwalior Gaiki. Now, let me read it out. Kumar Prasad Mukhopadhyay wrote, Baregulam Ali Khan kalakar ছিলেন. Once again, this is in Bengali. I hope it's not going to be a problem. বারেগুলাম আলী খাঁ কালাকার ছিলেন। তার পূর্বসূরিদের পাণ্ডিত্য তিনি পাননি আর তা নিয়ে মাথাও ঘামাননি। উনি জোর দিতেন রেওয়াজের ওপর, দক্ষতা ও গলা খেলানোর ওপর। এই কারণে উনি প্রথমে বিলম্বিত মধ্যলয় ঝুমরা বা একতালে খেয়াল ধরে সন্তর্পণে বন্দেশ গাওয়া সেরে নিতেন।
আস্থায় ভরার কায়দা ওর সাদাসিধে ছিল। এরপরেই উনি মিরযুক্ত বেহলবা করে গোয়ালিয়র অঙ্গে লরজদার তান, বোলতান, সরগমের আশ্রয় নিতেন। দ্রুত খেয়াল বরাবর লয় ভারী তান পাল্টা দুনি ও চৌদুনি তানের এলাকা ওর নিজস্ব ছিল। ভারতবর্ষে বা পাকিস্তানে কেউ ওর মোকাবিলা করতে পারত না। বেশিরভাগ বন্দেশি ওর নিজের তৈরি সাবরং উপনামে। বিলম্বিতের কিছু চিরাচরিত খেয়াল উনি গাইতেন। উপরোক্ত খেয়ালের ধাঁচা আমি মনে করি গোয়ালিয়রের। সে গায়কিতেও রাগের আলাপচারী বা বড়ত খুবই কম, বাকি সব অঙ্গ একই প্রকারের। তফাৎ এই যে গোলাম আলী খাঁ তাকে আরো সাপসূত্র করে নিয়েছিলেন, শ্রুতিকটু অংশগুলি বাদ দিয়েছিলেন, আর সুর ও গলার উপর এমনই দখল ছিল যে যা ইচ্ছে তাই করতে পারতেন। Yes, Comment you're on this. absolutely right. Right. Actually, the thing is that Ghulam Ali Khan Sahab, when people ask Ghulam Ali Khan Sahab, ये जो कसूर गायकी है इसका फलसफा क्या है, इसका फलसफा क्या है, तो he used to answer them with one sentence: शुद्ध मुद्रा शुद्ध वाणी वाको बड़ो ज्ञान. So we can say that Shuddha Mudra, Shuddha Vani, emotional appeal coupled with technical acumen, speed with the perfection of notes, singing in full and open-throated voice, Laikari as prettily executed as possible. I can say that these are the main features of Kasur Patiala Gayaki. You know. Right. And first of all, if we remove the Gharana stigma from Ghulam Ali Khan Sahab, we can say that he made Indian classical music beautiful. He made Indian classical music beautiful. Indian classical vocal music he made beautiful. Right. Right. Swarnabha Dada is back. I would like to ask him to take over from here, and I'll ask the next question. Yes, so sorry. I had a brief power cut and my PC just went off. Thank God the Yeah, the power's back. weather is quite the opposite of what we have been experiencing for the last few Yes, days. we have a I very know foul it's pretty weather unpredictable. playing outside. Okay, so the next question I wanted to ask Dada is something I really want to know on a very personal note. That this Gayaki is referred to as the Kasur Patiala Gayaki. Now, people also refer to Gayakis as the Patiala Gayaki and the Shamchaurasi Gayaki. So, I just wanted to ask you, what is the difference? What are the features that make these Gayakis different from each other? Actually, Patiala Gaiki is not that old. The span of Patiala Gaiki, we can say it is 150 years or 160 years old. But our Kasur Gaiki is 800 years old. You know, there was, what can I say, a saint musician in Afghanistan. His name was Fazal Pirdad Khan. He migrated from a Sufi, migrated, he and the Sufi saint Ahmed Shah Darwish, Ahmed Ali Shah Darwish, from Ghazni to Kasur. And Baba Fazal Birdad Khan and later spent 18 years in Himalaya worshipping Surki Devi, Devi Saraswati. And he was blessed by the Devi Saraswati and he created this Kasur Gaiki, you know. And the Kasur Gaiki is 800 years old, and Kasur, which is in the western region of Punjab now. In Punjab, we have many gharanas. For an example, this Patiala gharana, Sham Chaurasi gharana, Kapurthala gharana, Haryana gharana, you know, but Tilwandi gharana. Now the Haryana gharana and Tilwandi gharana, they have become extinct because the disciples or the sons, they didn't carry this lineage, you know, the Tilwandi Gharana or the Haryana Gharana. But Kasur was so enriched that he came to know as the Chota Gwalior in Punjab. It was so enriched in its Gayaki or in Dhrupad music, you know. Dhrupad Dhamar was sung in Kasur and representing the Kandahar Bani, what we say.
But the Patiala Gayaki, it has elements of four gharanas. One is the Delhi gharana, cause Alia Fattu, they were shagids of Mia Kutub Baks Khan or Tanraz Khan. Second, they were disciples of Haddu Asu Khan and also from Bade Mubarak Ali Khan of Jaipur Atrauli Gaiki and also from Bairam Khan Dagar. You know, they had the talim of these four gharanas, the Patiala gharanas. But the Kasur gharana, it has its own lineage, his own throwing, and everything of its own. The tradition comes as it is 800 years old. And Sham Chaurasi Gharana, what we can say, the Sham Chaurasi Gharana came in front with the emergence of Salamat Ali Khan Sahab. Salamat Ali Khan Sahab was a representative of this Gharana and he brought the Sham Chaurasi Gharana across the Sham Chaurasi region. But Sham Chaurasi, there is a village named Sham Chaurasi, and the people of the Sham Chaurasi, they were immersed with Drupad and Dhamar. But the Khayal was first sung by Ustad Salamat Ali Khan and his brother Ustad Nazakat Ali Khan. Now, these are the differences. We have our own approach to our ragas, our own akar. Huh? And when you can follow the akar, you can listen to the Ustads of Patiala Gharana, of Kasur Patiala and Sham Chaurasiya Gharana. You can figure it out, the differences between the akars. Now, what can we say? That Salamat Ali Khan was also a Gandaban Shagid of Bade Ghulam Ali Khan sir. His first Gandabandan ceremony took place in Multan and later in 1943 in the house of Babu Raichand Bodal in Kolkata. So what we can say, we are all the same, but we have our own approach and our own throwing, voice throwing, and our own thought process while executing a raga. That's all. Beautiful, Dada. Beautiful. Subhadrakalyan bhai, please do take over. Right, I will. Uh, so, the Gayaki of Khan Sahab reminds us of T.S. Eliot's celebrated essay, Tradition and Individual Talent. I'm just reading out a part from it. We dwell with satisfaction upon the poet's difference from his predecessors, especially his immediate predecessors. We endeavor to find something that can be isolated in order to be enjoyed, whereas if we approach a poet without his prejudice, we shall often find that not only the best, but the most individual parts of his work may be those in which the dead poets, his ancestors, assert their immortality most vigorously. So we can see there is an assimilation of whatever had been there previously, and this is what that brings me to the next question. Uh, Ustad Bade Ghulam Ali Khan Sahab literally redefined the Kasur Patiala Gayaki, and here we have always observed that his Gayaki would uh, always be rooted in Punjabi folk traditions, from where he developed his conceptions on Tumri, and he also had in mind whatever he had learned or whatever he had heard from his predecessors. So, how would you like to comment on that? You already say that Kasab was an assimilator, and he liked to accept suggestions and differences and opinions and all of that, and develop his own conceptions and perceptions. But yeah, how would you comment on this particular Gayaki, or this particular influence, or rather this particular impact that was manifested in the Khayal Gayaki of the Gharana, as well as in his immortal expressiveness uh, while singing Tumri? Actually, the thing is that Punjab never had a thumri. It was imported from Purab. You know, Mhm. cause the Punjabis never cared to sing for these thumris or dadras. Cause the folk music of Punjab, it was very rich. And it was very tough to execute. So these people never cared to sing these thumris. The first thumri which was imported from Purab was by Ustad Ali Baksh Khan Kasuri and Ustad Khalid Khan Sahab, or alias Miran Baksh Khan, who was the father and uncle of Ustad Bade Ghulam Ali Khan Sahab. They gave a new dimension and new life to Thumri,
and for that reason, Nawab Thakur Nawab Ali and Brindadin Maharaj, they were the Gandavan Shagirs of Ustad Kale Khan Sahab, you know. And the thing is that the Thumri, it was again revolutionized by Ghulam Ali Khan Sahab, by Bade Ghulam Ali Khan Sahab, and by his younger brother Ustad Barkat Ali Khan Sahab, you know. So whenever Ghulam Ali Khan Sahab used to sing Thumri, he used to say that I have avoided all the mannerisms of the Purab, you know, and I have sung Thumri in such a manner. And he used to say, अरे भाई सबसे बड़ी बात है कि सुनने में अच्छा लगना चाहिए. भाई तुम पूरब से हो या पश्चिम से हो, पंजाब से हो, भाई हमको पता नहीं है, भाई सुनने में अच्छा लगना चाहिए. He used to say in this manner. And you know, there is nothing exists as Panjabang of Thumri. You know, Punjab people are fond of saying that, अरे भाई ये तो पंजाबी अंग है. तो nothing exists as Punjabi ang. And Purab Thumri actually, let me give you an example. मन मोहन मुरारे सुद श्याम लो हमारे. So you can figure it out that there are many phrases and many colors in a single line. Man Mohana Murari Sud Sham Lo Hamari. It is a composition of Ghulam Ali Khan Sahab. And Munawar Ali Khan Sahab used to define Thumri in a very interesting and let me elaborate the point. Once Munawar Khan Sahab was asked by one of his disciples, Ustad ji, Thumri kya hota hai? So Munawar Khan Sahab told, Lahore में एक दफा एक शादी हो रहा था और उधर में क्या होता था ना कि खाना खाने के बाद बहुत मिठाई आ रहा था और लाहौर की जो मिठाई होता है, हाँ, उस जगह का वो क्या होता है ना, वो कलरफुल मिठाई होता है, उनमें बहुत सारे रंग होते हैं और कोई मिठाई का रंग था, कोई पीला, कोई नीला, हाँ. तो ये बड़े बड़े कटोरे में मिठाई लाया जाता था और उसको खाली करना था. तो एंड में वो जो कटोरा को कोई देखता था, अरे देखता था वो जो कलरफुल क्रम्स जो थे वो लेफ्ट ओवर ऑफ द कलरफुल क्रम्स थे. कोई लाल था, कोई पीला था, कोई नीला था, हाँ, कोई हरा था. तो वो है ठुमरी, वो जो लेफ्ट ओवर, जो ऑल द मिक्सचर्स ऑफ द कलरफुल क्रम्स, दे आर ठुमरी. Now Ghulam Ali Khan Sahab also executed the same thing. These are the thumris. And Ghulam Ali Khan Sahab narrated one thing also कि ठुमरी ये जो चीज है ये बहुत मुश्किल गायकी है, बहुत मुश्किल चीज है. ठुमरी को ठुमरी की तरह गाना, ठुमरी को ठुमरी की तरह गाना, ये बहुत मुश्किल चीज है. और ठुमरी गाने वाला सदियों में कभी कभार एक दो बार पैदा होता है. हाँ, तो ये मेरा मानना है. दिस वाज हिज thought process of Ghulam Ali Khan Sahab about Thumri and Dadra. And one thing, Ghulam Ali Khan Sahab never dragged a Thumri for 20 minutes or 25 minutes. You know, he had this sense of proportion. You know, the chant which Swarnabha played a little while ago. Let me narrate a very interesting incident about that chant. Though chant, when he was singing the chant, and suddenly stopped the khayal, never bajire, you know. So Pandit Vijay Kichlu and Amar Mishra ji, they were seated as the audience. They asked Ghulam Ali Khan Sahab, अरे खान साहब आपने बंद क्यों किया? अरे क्या गा रहे थे? अचानक बंद कर दिया, मजा आ रहा था. You know, Ghulam Ali Khan Sahab was very down to earth and he said, बेटा मुझे इतना ही आता है. No, because he knew that if you drag that thing for 2 or 3 minutes, thing would lose the magic, you know. ওই যে মজাটা যেটা ছিল সেই মজাটা কিন্তু থাকতো না. So he had the same, you know, the sense of proportion, and he sang it for 5 minutes or 8 minutes and only for maximum 13 to 14 minutes. He said इनमें हर चीज दिखाना चाहिए.
इनमें ही हर चीज दिखाना चाहिए। बस क्या कम होता है, 13-14 मिनट क्या कम होता है? अरे भाई अभी तो शाम नींद से जाग गया, जागने के बाद वो लेके चला भी गया और लौट भी आया अंधेरा होने से पहले। भाई बहुत सारे जगह है, मुझे दिखाओ। That's the thing. Absolutely beautiful. The way he just simply explained all of these complex things that people keep searching for all their life. It's Right. amazing. Can we just hear a word or two about Khan Sahab's brother, Barkat Ali Khan Sahab? Because he has always been a favorite of mine. And when it comes to singing Tumri and learning Tumri from the Kasu Patiala Gayaki, even my Guru Ma, Vidusha Sanjukta Ghosh, told me to listen to Barkat Ali Khan Sahab's Tumris more than Bade Ghulam Ali Khan Sahab's Tumris. So, Barkat Ali Khan Sahab's Tumris are more favorite to me once again because the tabla accompaniment was provided by Nizamuddin Khan Sahab. And the laggi is that I hope you know that I have also been learning tabla. I've learned from Pandit Shankar Ghosh and now I'm learning from Pandit Vikram Ghosh. So whatever education on music I've received it mostly from my Guruji's household. So that is the thing. Nizamuddin Khan Sahab's Laggi, actually Nizamuddin Khan Sahab and Barkat Ali Khan Sahab went on complementing one another while performing and while performing together. So would you like to speak for a few minutes about Barkat Ali Khan Sahab's Tumris? Now, what can I say about Barkat Ali Khan Sahab? Now, he was a towering super genius, Barkat Ali Khan Sahab. And Ghulam Ali Khan Sahab used to say one thing about Barkat Ali Khan Sahab. अरे भाई पता नहीं मेरे माँ ने क्या खा के इसको पैदा किया, इतना मुश्किल गाना गाता है, अरे बाप रे बाप। ये बड़े गुलाम अली खान साहब used to say about Barkat Ali Khan Sahab. And let me narrate a strange incident. I hope many people doesn't know about this incident. When Nusrat Fateh Ali Khan was born, beside the Kasur village, there is another village known as Kawal Bache. Kawal Bache. Nusrat Fateh Ali Khan, they were the representatives of the old Kawal Bache tradition. So all the Ustads of Punjab, including Bade Ghulam Ali Khan Sahab, Umid Ali Khan Sahab, they all gathered in Kawal Bache, to sing for Nusrat Fateh Ali Khan Sahab. Nusrat Fateh Ali Khan Sahab's father was also an old friend of Bade Ghulam Ali Khan Sahab, Fateh Ali Khan Kawal. So Ghulam Ali Khan Sahab sang Shugrai Bageshri Pahari, and Barkat Ali Khan accompanied him on the harmonium. But when Ghulam Ali Khan Sahab finished the recital, people requested Barkat Ali Khan to sing. अरे भाई आप भी थोड़ा सुना दीजिए, आप अगर नहीं सुनाएंगे तो कैसे होगा? तो इतना वो माहौल इतना गर्म हो गया। आई हैव हर्ड फ्रॉम माय उस्ताद जवाद अली खान साहब, जब माहौल इतना गर्म हो गया तो कोई गाने वाला आया ही नहीं। गुलाम अली खान साहब के बाद इतना गाना तैयार हुआ, तो गुलाम अली खान साहब ने खुद बोला, अरे भाई इतना माहौल गर्म हो गया, अभी ये क्या गाएगा? लेकिन बरकत अली खान साहब ने 2 मिनट एक गारा में एक ठुमरी है, कौन गली गयो शाम बता दे गुया, ही sang for 2 minutes. तो आई हैव हर्ड फ्रॉम माय उस्ताद्स, उनके बैठने का बेटा एक तरीका होता था, वो गोद में बाजा लेके मक्का की तरफ मुंह करके बैठते थे और 2 मिनट ऐसे गाया, कौन गली गयो शाम, लोग रोने लग गया। पीपल वेर मूव टू हेल्पलेस टीयर्स। ऑन दैट डे गुलाम अली खान साहब सेड, अरे भाई पता नहीं मेरे माँ ने क्या खा के इनको पैदा की, इतना मुश्किल गाना गाता है। And Barkat Ali Khan Sahab, used to practice sapat for 5,000 times a day or 10,000 times a day. His riyaz was also very unparalleled. And he was actually mainly Barkat Ali Khan Sahab was khayaliya, but later he started singing Thumri, and for ghazal he was the pioneer of ghazal. In 1936, the first ghazal recital from Lahore radio was of Barkat Ali Khan Sahab. And he had many shagirs, and Khayal Saigal was highly influenced by Barkat Ali Khan Sahab. His style of singing, what I can say, it was a quicksilver style. It earned him many laurels, and Barkat Ali Khan Sahab is still one of the most towering personalities of Indian music. Dada, before we move on to the next question, since we did raise the topic of Barkat Ali Khan Sahab, let's just listen to a little clip of his.
Yes. Wow, 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 wow. So difficult to continue a discussion after such music. Actually, I have heard from my Ustad's mother. She used to say, अरे भाई वो जो एक थुबड़ी का जो एक लफ्ज होता है ना, तुम राधे बनो श्याम, इसको रात 1 बजे से 3 बजे तक गाते थे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। बाप रे बाप। I would वो like तो to say a भाभी few ना। words about the Laggi that Nizamuddin Khan Sahab played here. I hope it's Nizamuddin Khan Sahab, if not somebody from somebody else from maybe Delhi, because this particular form of Laggi, we hear it mostly from the Delhi people. Here we just heard অদ্ভুত কন্ট্রোল, কিন্তু কখনোই কিন্তু আমরা ভাবছি বোধহয় এই বুঝি উনি বাজাবেন একটা কিছু, বাট উনি এত সুন্দর লচকটা নিয়ে চললেন এবং কিছুক্ষণ সেইটা নিয়ে, এবং খুব বেশি বাণী নয় কিন্তু ধাতে দাগনা ধাতে দাগনা ধাতে দাগনা ধাতে দা, এই এটার উপরেই চলছেন। দিদিন না দিদিন না দিদিন না দিদিন না না দিদিন না দিদিন না না দিদিন না, সুর কানের ওপর যে খেলা করা এবং অদ্ভুত গানের আমেজটাকে নষ্ট না করে ভৈরবীকে
রেখে, rather providing a larger canvas for Barkat Ali Khan Sahab to expand his artistry on Bhairavi. অদ্ভুত এই যে তবলা অ্যাকম্পানিমেন্ট, যে লগির এক্সপোজিশন আমরা দেখলাম, তো দিস ইজ এইখানটাতে বরকত আলী খান সাহেব তো কোনো জায়গা নিতেন না। এই জায়গায় যদি গোলাম আলী খান সাহেব থাকতেন, উনি কিন্তু এটার সাথে লড়াত যেতেন। এটা সচে রাইট, বলে তোরে used to sing like in this মানে ও লড়াত মে যেতেন, রাইট। চলে যেতেন। হ্যাঁ এই এই যে এক্সপোজিশনটা আমরা দেখলাম, সেটা হ্যাঁ কিন্তু ভীষণ রেয়ার, এটা আমরা পাই না সচরাচর। আমরা হ্যাঁ যেটা দেখি, there is a tendency to rise and overpower the artist and then play something which is completely unrelatable to whatever is going on, and yes here it's not like that. এখানে গানটাকে রেখে যেন তবলায় ভৈরবী বাজছে এরকমই মনে হচ্ছে। এই এই জিনিস Absolutely. হয়তো আমরা ভীষণভাবে এই এই এর ছোঁয়া আমরা পাই। ছোঁয়া কেন, এর রেফারেন্স আমরা হয়তো এখন একমাত্র পাই পণ্ডিত নয়ন ঘোষের বাজনায়, বা পণ্ডিত অনিশ প্রধানের বাজনায়, বা আমার সমসাময়িকদের মধ্যে ঈশান ভাইয়ের বাজনায়। তো এই এই জিনিসটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট টু ফর আ তবলা প্লেয়ার টু কিপ ইন মাইন্ড। হাউ টু গানটা জেনে বাজানো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। গানটা জেনে তবলা বাজানো, অ্যান্ড টু হ্যাভ আ রেসপেক্ট ফর দ্য ভোকাল মিউজিক। নইলে বাজনাটা কিন্তু আসবে না ভেতর থেকে। বাজনা তবলায় আমরা তো একটাই স্বর পাই না, সেটা তো সেই যে নাদটা, that has to come from within, and that cannot come from within until and unless the tabla player is well aware of the traditions, or rather the ways of vocal music, right? সেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। খুব সহজ কথায় বলতে গেলে প্রত্যেকটা আর্টিস্ট যারা বাজালেন গাইলেন এই পারফরমেন্সটার মধ্যে, all of them were in sync on a very telepathic level. It's like they're understanding everything that their co-artist is that is trying very to say. important, you know, that is very important to respect each other through the music, you know, when we are sitting all together and we are working as a team, not as an individual. Absolutely. Okay, now going back to our discussion, the next question I have for you, Dada, is regarding composition. Now, in the Kasur Patiala tradition, we have seen a lot of different treatments of different ragas, as well as their own compositions of the Ustads. Jaise the various variants of Sak that we were discussing that day. Ustad Kalumia had propagated Ram Sak. And then when we come to the modern times, Ustad Bade Ghulam Khan Sahab himself formed Kori Kalyan out of the Punjabi folk melodies that you were telling me about. Yes, So yes. that would be a very interesting area of discussion. Please. if you would. Actually, you know, in our gharana, there are 5 variations of sak, you know. Ram sak, Dev sak, Bhav sak, Lacha sak, and Nisha sak. You know? So, Ghulam Ali Khan Sahab never liked this Ram sak, and he used to sing Rageshri. Actually, you know, Ghulam Ali Khan Sahab had his own approach to his ragas as well as his own choice. You know, someone asked him, "आप थोड़ा मारू ब्याग सुनाइए." He used to say, नहीं हम मारू ब्याग नहीं गाएंगे, हम यमन गाते हैं, ब्याग गाते हैं, दोनों की मिलाने की कोई जरूरत नहीं। मारू ब्याग का मतलब है मारो ब्याग, ब्याग को मार डालना, वही होता है मारू ब्याग। तो हम मारू ब्याग नहीं गाते हैं। And the thing is that, you know, he sang Shoot Kalyan once or twice. You know, he was very fond of Gopali. So one day, one Ustad asked him, "Khan Sahab, आप Shoot Kalyan ज़्यादा क्यों नहीं गाते?" तो उन्होंने बोला कि देखा जाए तो सबसे अशुद्ध कल्याण यही है। बोले जी खान साहब मैंने समझा नहीं। देखा जाए तो सबसे शुद्ध कल्याण है भोपाली, हर स्वर उसका शुद्ध लग रहा है लेकिन फिर भी कल्याण हो रहा है। मेरे हिसाब से वही है शुद्ध कल्याण। हाँ, उसको अलावा हम ये शुद्ध कल्याण को या यमन कल्याण ये सब नहीं है, वो शुद्ध कल्याण सिर्फ भोपाली है, भोपाली दिखना पड़ता है। So he has his own approach and his own choice of ragas. He's repeated and he used to perform the traditional ragas, and he never performed the Jor ragas like Basant Bahar, Megh Malhar. So that's such a thing. And by the way, you were asking about Kohari Kalyan. You know, in Sindh area, there is an area known as Kohavar, and from inspired by the folk tunes of the Kohavar, he created this tune Rag Kohari Kalyan, you know, and
People are fond of saying that it is a mixture of Gopali and Jinjoti. Actually, not. And people also say that he has taken the idea of Kohari Kalyan from the South Indian raga Jan Sammohini. Only no. This is the folk of Kohavar, the music of Kohavar. Sare ga ba da sa da ne da ba ga ba ga da ba ga re ga za jana na jana na mori payale आवाज और जागे बैरने आज जनन जनन मोरे पायले आवाज जनन जनन मोरे पा. This is it. Very beautiful, Dada. Subhadrakalyan bhai, let's continue this discussion about the ragas and their temperaments. I think this we can extend for a while. Right, of course. We are seeing a continuous process of verbal and non-verbal exposition of music. রাইট এই যে থিওরাইজ করছেন কেউ বাজনার মধ্যে দিয়ে করছেন কেউ গানের মধ্যে দিয়ে করছেন এইটার যে এই আইডিয়াটা যে আইডিয়েটেড হচ্ছে সেটার যে এক্সপোজিশন দ্যাটস টোটালি বিয়ন্ড এনি এক্সপ্লানেশন এই এক্সপ্লানেশনটা একটা জায়গায় গিয়ে মনে হয় দিস ইজ দি এন্ড এরপর আর কিছু নেই কিন্তু অফকোর্স আমাদের এটাও মাথায় রাখতে হবে যে এইটার পারসেপশনের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে এবং সব আর্টিস্টের পারসেপশন এক হয় না যেরকম সুদ কল্যাণ নিয়ে খান সাহেব একরকম ভাবতেন আবার আমির খান সাহেব অন্যরকম ভাবতেন অথচ এই ডাইভার্সিটিটাও প্রয়োজন কিন্তু নইলে আমরা ভিন্নতা থেকে অনেক দূরে সরে থাকবো এবং ভিন্নতার থেকে দূরে সরে থাকলে আমাদের কাউকেই জানা হবে না রাগ নিয়ে যে কথাটা হচ্ছে কোহরি কল্যাণ নিয়ে নবদীপ দাদা যেরকম বললেন রাগ কোহরি কল্যাণ তো খুবই মানে কসুর পাটিয়ালা ঘরানার অত্যন্ত অথেন্টিক রাগগুলোর মধ্যে একটা আচ্ছা কিছুদিন আগে আমাকে চিত্রায়ুধ ভাই একটা প্রশ্ন করেছিল লঙ্কেশ্বরী সারেং নিয়ে তো আমি লঙ্কেশ্বরী সারেং নিয়ে প্রশ্ন নবদীপ দাদাকে করছি এই রাগটা সম্পর্কে যদি একটু এটা নিয়ে বলি কোহারি কল্যাণ নিয়ে বলি কোহারি কল্যাণ কিন্তু পাটিয়ালা ঘরানায় শিব কল্যাণ বলে গাওয়া হয় শাম চৌরাসিকে মদ কল্যাণ বলে গাওয়া হয় মদ কল্যাণ বলে গাওয়া হয় লঙ্কেশ্বরী সারেং না লঙ্কেশ্বরী কানাডা আমার ঠিক মনে পড়ছে না লঙ্কেশ্বরী সারেং শিখিনি আমি আচ্ছা লঙ্কদন সারেং শিখেছি লঙ্কদন সারেং তো আছে হ্যাঁ লঙ্কেশ্বরী কানাডা আমি শিখেছি আচ্ছা তাহলে ওটা লঙ্কেশ্বরী কানাডা I just got confused I'm sorry for that right তো লঙ্কেশ্বরী কানাডা একটু শুনবো লঙ্কেশ্বরী কানাডার দু তিন প্রকারের আছে একটা মিনার সাদারঙ্কি লঙ্কেশ্বরী আছে আরেকটা ট্র্যাডিশনাল লঙ্কেশ্বরী আছে আরেকটা লঙ্কেশ্বরী আছে যেটা আমরা গাই আচ্ছা তো তিনটেই হোক হ্যাঁ এইটার একটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে যে গোলাম আলী খান সাহেব সঙ্গীত নাটক একাডেমির অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিলেন দিল্লিতে ওনার আগে ছিলেন কিসের ভাই তো কিসের ভাই কিরকার মানে জয়পুর আত্রাউলি ঘরানার এত মানে হাই রিপিটেড অফ রাগাজ এত ওদের রাগাজ আছে এবং কিসের ভাই কিরকার অসাধারণ গাইতেন ওনার গানের তো তুলনা নেই আমি নিজে কিসের ভাই কিরকারের গানের ভীষণ ফ্যান ওনার সেই গোল আওয়াজ এবং সেই নিখুঁত স্বরস্থান যেটাকে আমরা বলি তো উনি ওনাকে বলা হয়েছিল ভাই আপকে বাদ তো গোলাম আলী খান সাহেব তো উনি বলেছিলেন হ্যাঁ ভাই ये और क्या गाएंगे ये मार्कोस गाएंगे मरवा गाएंगे भोपाली गाएंगे यही तो ये लोग तो यही गाते हैं ना तो এইটা না থামাও গোলাম আলী খানকে কম করেছিল গোলাম আলী খান বললো ठीक है चलो बुजुर्ग बनाए हुए राग है लंकेश्वरी हम गा देते हैं और मनोहर अली खान को बोलते जल्दी ये चीज याद कर लो अभी स्टेज पे जाके गाना है तो मनोहर खान সাহেবের কিন্তু ওইখানে তালিম হয়েছিল ওই লঙ্কেশ্বরী কানাডা আমরা যেটা লঙ্কেশ্বরী গাই তার চলন হচ্ছে চলনটা কিন্তু কমপ্লিকেটেড চলন কেন গোলাম আলী খান সাহেবের পক্ষেই সম্ভব ছিল এটাকে উড়ান বান রাগ হিসাবে এটাকে গাওয়া কেননা আমরা যদি দেখি চলনটা এত মানে কমপ্লিকেটেড আছে যেরকম সা রে গা পা মা পা দা নি দা পা পা সা রে পা মা পা দা নি দা পা গা মা রে
সা, এখানে আমার শুদ্ধ নীল লাগবে পা রে সা। হ্যাঁ, মোরা মানবা মোরা মানবা মোরে বসনা सया ना जानत ये बात मोरा मन मोरा मना অসাধারণ দাদা। দাদা এই সূত্রে মালিনী বসন্তের ব্যাপারেও আমাদের একটু প্রশ্ন ছিল। Before that, I would like to recognize the presence of Kumar Mukherjee. Pandit Kumar Mukherjee is also from our Gharana. Madhuritu Chakraborty, Shubhranil Sarkar. Madhuritu is contemporary, and Shubhranil Da is one of the most admirable people we have as our seniors. So Subhadrakalyan, actually Subhadrakalyan also is my childhood friend, you know, and we have right, shared right. অনেকবার আমরা স্টেজ শেয়ার করেছি একসাথে আমরা, এবং আমি ওর সেটার ভীষণ ভালো শুনতে। Right. And thank you all for being here. আমরা ডিসকাশনটা আগে এগিয়ে নিয়ে যাব। স্বর্ণাবদা প্লিজ। ইয়েস দাদা, মালিনী বসন্তের ব্যাপারে যদি একটু কিছু বলেন। মালিনী বসন্ত যেটা আমি মানে আমি আমার উস্তাদের কাছে শুনেছি, এটা গোলাম আলী খান সাহেব বানালেও মুনাওয়ার আলী খান সাহেব এই রাগটাকে খুব বেশি গেয়েছেন, মালিনী বসন্ত। তো এখন আরেকটা রাগও আছে ট্র্যাডিশনাল রাগ, যেটাকে আমরা বলি মালতী বসন্ত, যেটা খুব প্রাচীন রাগ, যেটা পুরিয়া, মারওয়া, সোহিনী, এই তিনটে রাগ নিয়েই যে জিনিসটা হচ্ছে। মালিনী বসন্ত কিন্তু সেটার তার একদম অপোজিট। তো মালিনী বসন্ত এই চলনটা আমরা এরকম বলতে পারি, সা গামা দানে সানে দামা মাদামা গামা মাগরে সা। এখান থেকে সব থেকে সেন্সিটিভ শটটা হচ্ছে রে, গামা নি নি দামা দামা গামা গরে সা দানে গামা নামা গরে সা। तो गुलाम अली खान साहब ईटर ব্যাপারে বলতেন, देखो भाई कोई राग अगर मालिनी बसंत है ना, उसको हर जर्रा में मालिनी बसंत लगना चाहिए, वो कभी कौशिक धनी का छाया नहीं आना चाहिए, কেন ভাই थोड़ा सा कौशिक धनी का प्रेजेंस आ गया। তো উনি এই ভেবেই কিন্তু এই জিনিসটাকে উনি এক্সিকিউট করেছিলেন, এই হচ্ছে ব্যাপার। অসাধারণ অসাধারণ। আমরা জানতে পারি গুরুমার কাছ থেকে আমি যে বন্দিশ পেয়েছি ভেম্পলাসের আবে লাগি রে রটনা, এই বন্দিশে আমরা আমাদের ঘরের বন্দিশ, কিন্তু আমরা সেখানে মনরঙ্গ নামটা পাই। তো কিন্তু মনরঙ্গ মুনাওয়ার আলী খান সাহেব নিয়েছিলেন নাম, কিন্তু পরে জানতে পারেন মনরঙ্গ একজন ছিলেন, ওই জন্য পরে মুনাওয়ার আলী খান সাহেবও যে বন্দিশগুলো বানিয়েছেন সেগুলোতে উনি সবরঙ্গ নাম ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই বন্দিশ নিয়েও আমি কিছু জিজ্ঞেস করব। আমাদের পাটিয়ালা ঘরানা, কসুর পাটিয়ালা ঘরানার যে অথেন্টিক বন্দিশগুলো, সবরঙ্গ নাম যে বন্দিশগুলোতে আছে, সেই বন্দিশে কিছু রাগের আমরা অদ্ভুত চলন দেখি, যেগুলো কিন্তু ভীষণই আমাদের কাছে হয়তো ট্র্যাডিশনাল মনে হবে, কিন্তু যদি মিলিয়ে দেখি তাহলে সেখানে কিন্তু আমরা প্রতি মুহূর্তেই পাবো বারে গুলাম আলী খান সাহেবের নতুন ধরনের চিন্তাধারা ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। তো যেরকম একটা বন্দিশ আমি একটু দু লাইন নবদীপ দার পারমিশন নিয়েই গাইছি, জয় জয়ন্তীর যে বন্দিশটা, দিন कैसे कटे रे दया, এই যে জায়গাটা রে দয়া না মোরে আ এই যে জয় জয়ন্তীর আমি কিন্তু গুরুমার কাছে যা শিখেছি, গুরুমা আমাকে যেভাবে শিখিয়েছেন,
এই এই যে জয় জয়ন্তীর টিপিক্যাল বাড়ি গোলাম আলী খান সাহেবের যে কাজ, এরকম বহু রাগে খান সাহেবের নিজস্ব এইটা যদি তুমি বিভিন্ন কিছু রাগে, আরো কিছু রাগে তুমি যদি একটু ডেমনস্ট্রেট করে দেখাও এবং যদি বলো এটার বিষয়ে একটু, তাহলে খুব ভালো হয়। দেখো এইটা ভেরি না সরি, আমি তুমিতে চলে এলাম হট করে। না না কোনো আই ব্যাপার শুড হ্যাভ নেই, সেড তুমি আপনি। তুমি হলে ব্যাপারটা অনেক বেশি মানে অনেক বেশি কাছের হয়। অ্যাকচুয়ালি এইগুলো যেটা বলার, যে এগুলো এক একটা আর্টিস্টের যেটা থট প্রসেস, যে ইমাজিনেটিভ পাওয়ারটা আছে তার উপর বেস করে। ধরো যেমন মনোহর কাছে একটা ফ্রেজ নিতেন আগে, গামা পানে পা পানে সানে রে দানে দা পামা গামা নি পামা মা গা পামা মা গা। হ্যাঁ, ক্রোম্যাটিক রুটস কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান মিউজিকে লাগে না, কিন্তু উনি যখন লাগাতেন আহা কে বাত, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंडेর জন্য লোক বলতে হা হা क्या बात, আরে বাবা ও তো জায়গা থেকে না, আরে क्या बात। তো এরকম কিন্তু অনেক মানে কয়েকটা জায়গা বেশ আছে। কিন্তু এখন আমি আবার একটা কথা বলি, গোলাম আলী খান সাহেব একটা কথা বলতেন যে ভাই जो गा रहे हो भाई सुनने में अच्छा लगना चाहिए, जो भी गा रहे हो Right. सुनने में अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि लोगों का जो बात है ना, लोगों का तारीफ ही आखिरी बात होता है एक फनकार के लिए। लोगों को अच्छा लगाना लगना चाहिए। হ্যাঁ, যে ভাই जो हाँ ये जो गा रहे चलो इनमें कोई बात है। তো সেটাই এখানে আমরা বলতে পারি। ধরো এই যে পুরিয়া কল্যাণ, যেটা আমাদের ঘরে যেটা গাওয়া হয় পুরিয়া কল্যাণ, তা কোমল রে দিয়ে যদি পুরিয়া কল্যাণটা গাওয়া হতো, गुलाम अली खान साहब बोलते ऐसे लग रहा है कि बहुत खूबसूरत लड़की के मुंह में काला रंग, अरे बहुत खूबसूरत लड़की है लेकिन मुंह में काला रंग। तो उन्हीं बोलते हैं पुरिया की चाल कल्याण में जब आते हैं तब जाके बनता है राग पुरिया कल्याण। तो এইটা এই যে রেটা উনি লাগাতেন, উনি দুটো রে দিয়ে পুরিয়া কল্যাণ গাইতেন, মাদানে দা পামা গামা দা গামা গানে মা, এটা পুরিয়া গামা দানে পামা দা পামা গামা গানে দা সা মা গা রে সা, দুটো রে মা গা রে সা, কিন্তু দুটো রে কিন্তু মিলে একটা রে হয়ে যাচ্ছে। আমার সাদরে গবরে দেখো क्या बात। नैन तिहारे अता चल स्वादर चपला सो पल बड़े देखो দুটো রে একই হচ্ছে। এটা ওনার থট প্রসেস এক্সিকিউট করেছিলেন। রাইট। এবং আমরা একটা ভীষণ রাগ জয়জয়ন্তীর একটা প্রকার পাই, যেটা আমরা খুব একটা অন্যান্য ঘরে পাই না। এইটা গুরুমা আমাকে বলেছিলেন যে উনি মুনাওয়ার আলী খান সাহেবের কাছে শিখেছিলেন, এবং রাজা আলী খান সাহেব এটা গান এবং গুরুমার কাছে আছে এই বন্দিশ। তো যে বন্দিশ হয়তো পাটিয়ালা ঘরানা, যারা অথেন্টিক পাটিয়ালা ঘরানা গান, তারা সবাই জানেন, সবাই শুনেছেন, ঢোলন আবেতামে ঢোলন। এখানে গান্ধারটা আমরা কিন্তু কোমল গান্ধার পাচ্ছি না। আমি একটু নবদীপদার পারমিশন নিয়েই বলছি, যেহেতু আমরা টকিং অ্যাবাউট খান সাহেবস ওন ইন্টারপ্রিটেশনস অফ রাগাস। তো এইখানে আমরা কোমল গান্ধারটা পাচ্ছি না, কিন্তু কোমল গান্ধারটা আছে। মানে আমি দেখাচ্ছি, সেটা বুঝে নিতে হবে। ঢোলন বেতামে লবণ কলাবে দুঃখ দে দরিদ্র मेरो सब कट जावे। ढोलन बेतामे दिन ते गुजरिया तब दे बाद रात गुजरिया गिन गिन तारे ढोलन बेतामे। তো এই এই যে জয় জয়ন্তী এক গান্ধার, গান্ধার কিন্তু একটাই। আমরা যখন তান করব, বাবা নে সা রে নে সা নে দা বা দা বাবা গা রে গা মা বা দা বাবা গা রে গা রে সা নে সা ঢোলন রে গা রে সা নে সা, এটা যাচ্ছি না আমরা, কিন্তু আমরা এই কোমল গান্ধারের রেজোনেন্সটা কিন্তু পাচ্ছি যখন মধ্যম গান্ধার ঋষভ আসছে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, স্বয়ংজ্যোতি মজুমদার ইজ ওয়াচিং উইথ আস। স্বয়ংজ্যোতি মজুমদার আমার সিনিয়র গুরু বোন, মোহরদি।
তো আমি একটু অ্যাকচুয়ালি আর আমি একটু হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটা কথা বলি যে এই যে জয়জয়ন্তীটা যেটা আমি আমার গুরুর দেশ থেকে শিখেছিলাম, আমার ওস্তাদদের থেকে, তারা বলতেন যে হুম, बेटा ये जो एक गांधार की जय जयंती है ये बहुत जय जयंती का एक पुराना प्रकार है হুম, হুম, जो धूरपद में गाया जाता है। হুম, রাইট। और ये शुद्ध गांधार ऐसे इधर लगेगा कि ऐसा लगेगा कि अरे भाई ये रोशनी हो जाए, पूरा जय जयंती को ये रोशनी दे रहा है ये जो शुद्ध गांधार। তো এটা হচ্ছে তাদের মেন ইন্টারপ্রিটেশন ছিল। রাইট। ধ্রুপদ তো ভীষণভাবে আমাদের পাটিয়ালা ঘরানাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে। কারণ তুমি যেটা বললে বেহরাম খান সাহেবের স্টুডেন্ট ছিলেন কালে খান সাহেব। আ কালে খান সাহেব না বোধহয় না? কার কথা বললে? কালে খান সাহেবের কথাই বললে। হ্যাঁ আ হ্যাঁ, বেহরাম খান ডাগারের স্টুডেন্ট ছিলেন একজন কেউ। বায়াম খান ডাগার এটা আলিয়া ফত্তুর উস্তাদ ছিলেন। আলিয়া আলিয়া ফত্তুর ফতুর উস্তাদ, উস্তাদ ছিলেন, রাইট। হ্যাঁ, আ এটা তো ধ্রুপদ আলী ছিল। বক্স কাফাতে আলী খান, রাইট, রাইট, রাইট। আর হ্যাঁ, এদিকে আমি গুরুমার কাছে শুনেছি যে মুনাওয়ার আলী খান সাহেবের গান্ডাবন্ধন হয়েছিল তানসেন পান্ডের কাছে। মানে হুসেন হুসেন উদ্দিন উদ্দিন খান ডাগ ডাগার, হুসেন হুসেন উদ্দিন উদ্দিন খান ডাগার। মানে সৈয়দউদ্দিন ডাগারের হ্যাঁ বাবা। হ্যাঁ হ্যাঁ। তো ধ্রুপদ ভীষণভাবে আছে। আচ্ছা, এই যে অন্যান্য যে রাগগুলো যেরকম শ্যাম কল্যাণ, এইগুলো পুরিয়া কল্যাণ, হামির, এইগুলো তো পরবর্তীকালে খান সাহেব যে ধরনের আ আমিরের কথা বলছেন সুব্রনীল দা। এই যে রাগগুলো পরবর্তীকালে উস্তাদের মধ্যে, অন্যান্য ঘরানার উস্তাদের মধ্যে ভীষণভাবে প্রচলিত হয়ে যায়। আ এবং একটা সময় আমরা পাই যে সময়টা আমরা দেখি যে বারে খান সাহেবের দেখানো রাস্তায় কিন্তু অনেক শিল্পী হাঁটছেন। এইটা নিয়ে হ্যাঁ। যদি তুমি কিছু বলো এবং তুমি কিভাবে সেগুলো অ্যাডপ্ট করেছো সেগুলো যদি একটু বলো। দেখো, হামির প্রসঙ্গে আমি এই কথা বলি, হামির এই শ্যাম কল্যাণ তুমি যেটা বললে, হুম, তো হুম। হামির এমন একটা রাগ, এটার কিন্তু আমাদের ঘরে খুব একটা কিছু ডেভিয়েশন নেই, কিন্তু গোলাম হ্যাঁ। আলী খান সাহেব হামিরের মধ্যে একটা জিনিস উনি ইনকর্পোরেট করেছিলেন, পরবর্তীকালে সবাই করে। उन्हीं बोले ये अगर कल्याण ठाट का राग है, इनमें भैया कल्याण दिखाना बहुत जरूरी है, दिखना बहुत जरूरी है। হুম, হুম। तो कल्याणের যে একটা অনেকে করে पासा, उन्हीं बोलते नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा। तो हमीर में पूरा कल्याण दिखाना है, क्योंकि उन्हीं बोलते हैं हमीर का, पहले बुजुर्ग हमीर को ऐसे कहते थे कि भैया ये है हमीर कल्याण। तो ये कल्याण का अंग इनमें जैसे जेरकम सा गाम रे गाम ने दा दाने रे साने दाने पा मा दा मा पा गाम रे नी पा गाम रे गामा दाने मदने रे सा गा मा रे दाने दाने रे सा रे दाने पा रे पा गाम रे क्या बात! हाँ। तंडर कारण मडर यार आमी में मडर यार आमी में मडर यार तपदे से कदर दन मोड़ तंडर कारण मडर यार এবার তীব্র মধ্যমটা উনি এইভাবে লাগাতেন, যেমন বন্দিশের মধ্যেও, যেটা বড় খোদায় দে দোস্তে কদে সমুকদ কারাবে সদে জিন্দনো না तरसाने में आमदर यार हामी में क्या बात! क्या बात! Okay, Dada, I think now we'll move on to the next topic for the day, which is aesthetics. Now, Mhm. here I have one question. So, Khan Sahab was a very free soul. उनको ऐसे rules and regulations इतने अच्छे नहीं लगते थे in general. So, and he enjoyed everything artistic about life: music, food, nature, good days, bad days. We've all heard his story about Desi Tori, where he's telling Munar Ali Khan Sahab ki
he's looking at an aquarium full of fish, and he very gladly tells Manar Ali Khan Sahab ki desi tori aisa dikhta hai, and very beautiful anecdotes we've always heard about him and his life in general. Now, I think that all of these aspects that Khan Sahab used to indulge himself in, all the good things about life, all the bright and beautiful things, I think it's very important for a musician to do these in order to understand aesthetics and emotion. अब ये तो मेरा personal opinion है. Like, what do you have to say about this? Actually, Ghulam Ali Khan Sahab, Bade Ghulam Ali Khan Sahab, he was Bade in many spheres of life, you know, and he was a true Sufi, you know, he was a true Sufi. In his life, he was a true Sufi, and ওনার জীবনে প্রচন্ড ওনাকে খারাপ দিনও দেখতে হয়েছে, আর খুব ভালো দিনও ওনাকে কিন্তু দেখতে হয়েছে। এবং এই যে যেটা আপস অ্যান্ড ডাউনস যে আমাদের প্রত্যেকের লাইফে হয়, সেই জিনিসটাকে নিয়ে উনি এইভাবে যে ফিলোসফিক্যাল যেটা ওনার ফিলোসফি ছিল লাইফে, সেটাকে উনি এইভাবে উনি নিয়ে যেভাবে ওটাকে উনি কি বলবো সমৃদ্ধ হয়ে যেভাবে উনি ওনার মিউজিককে সমৃদ্ধ করেছেন, সেটা একটা মানে অন্য রকমের ব্যাপার। ধরো মানে আরেকটা কথা আমি ওনার এই গান সম্পর্কে আমি বলি যে মানে একবার উনি হাওড়া স্টেশনে উনি অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছেন, এটা আমার ওস্তাদের কাছে শোনা ঘটনা। ওনার এত নাম ছিল সেই সময় কুলিরা ওনাকে বলেছিল মানে আচ্ছা আপই বড়ে গুলাম আলী খাं हमारे जिसका वो जो रिकॉर्ड है ना वो काकरू सजनी आयना बालम अच्छा अच्छा तो आप ही हो। अच्छा हमने तখন गुलाम अली खां साहब ने बोला कि भाई आप लोगों ने मेरा गाना सुना? बोले नहीं सुनने का मौका मिला, लेकिन हमने तो ये सुना कि आपका बहुत बड़ा नाम है। अरे बाप रे बाप, तो आप बेताज बादशाह हो, ये जो मौसीकी में आपका शागिर्द लता मंगेशकर है। अरे बाप रे बाप। तो खां साहब एक बात बताइए। बोला हाँ क्या? थोड़ा सुना दीजिए ना आयना वालों। তো উনি কিন্তু ওই হাওড়া স্টেশনেই উনি ট্রেনে উঠে ওই তিনজন কুলিকে আয়না বালম শুনেছিলেন সুরমণ্ডল বেঁধে কা করু সেজনি আয়না বালম। এখন এটা ভাবা যায় একটা কোনো আর্টিস্ট এখন ওই মানে যেটা লিজেন্ডারি আর্টিস্ট কেউ যদি বলে আপনার ওই গানটা ভীষণ ফেমাস, আপনি একটু শোনাবেন, যদি কোনো কুলি বলে পোর্টার বলে, তো এইটা তো ভাবাই যায় না যে এই জিনিসটা মানে ভাবা যায় না। এবং ওনার মধ্যে মানে এইরকম একটা জিনিস ছিল, এবং একটা ওনার মধ্যে দেয়ার ওয়াজ এ হিডেন চাইল্ড গোলাম আলী খান সাহেব। এরকম একবার হয়েছিল যে এটা আমার গুরু ডক্টর গৌতম নাগ, ওনার কাছে আমি ইউনিভার্সিটিতে আমি যখন মাস্টার্স করেছিলাম আমি ওনার কাছে আমি পড়েছিলাম। তো উনি একটা ঘটনা বলেছিলেন, উনি শিখেছিলেন হচ্ছেন পণ্ডিত ললিত মোহন সান্যাল, যিনি বড় গোলাম আলী খান সাহেবের গান্ডাবন্ধ শাগির্দ ছিলেন। পরবর্তীকালে জ্ঞানবাবুর কাছে উনি শিখেছিলেন। তো এই একবার ব্যাঙ্গালোরে গোলাম আলী খান সাহেব গান গাইতে গেছেন, তো ব্যাঙ্গালোরের স্টেশনে উনি যখন নেমে, গোলাম আলী খান সাহেব ফ্লাইটে চড়তেন না, ওনার খুব ফ্লাইট ফোবিয়া ছিল আর কি। উনি বলতেন নেই আমকো নেই, মানে হি ওয়াজ অ্যাফ্রেড অফ দ্য হাইট ইউ নো। তো যখন উনি স্টেশনে নেমেছেন, একটা বেগার এসে বলছে কুছ পয়সা দিজিয়ে বাবু বহুত দিন মানে 2-4 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। তো গোলাম আলী খান সাহেব হঠাৎ তাকে ভীষণ বকে ওনাকে পাঠিয়ে দিলেন, বলে না দরকার নেই তুমি যাও। তখন মোনাওয়ার খান সাহেব কিন্তু ভীষণ আশ্চর্য বাবাকে বললেন যে আপনি তো কোনোদিন এরকম কারোর সাথে মানে কোনো মানে कोई भिखारी के साथ आप तो ऐसे सुलूक नहीं करते हो, तो क्या हुआ अब्बा? गोलम अली खान साहब बोला हाँ हाँ मैंने ऐसे किया ना। अरे जा 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 उसको बुला के ले आ, जा 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 बुला के ले आ। और मनोहर खान साहब के बोले जो बेटा इसने झूठ बोला, ये 2-3 दिन नहीं ये 6 दिन से भूखा है, यह आदमी 6 दिन से भूखा है, मुझे झूठ बोला। এবার ওই লোকটা এলে তো গোলাম আলী খান সাহেব ওনাকে 100 টাকার নোট নিয়ে বললেন अल्लाह आपका भला करे, आपने तो 6 दिन से खाना नहीं खाया, मैं सच बात बोल रहा हूँ ना। তখন লোকটা মানে কেঁদে ফেললো এই কথাটা শুনে। তখন মনোহর খান সাহেব বললেন যে आपको कैसे पता है? बोला हाँ बेटा मुझे पता लग गया। तो मनोहर खान साहब এটা আমার ওস্তাদকে বলেছিলেন যে बेटा इतना मुझे उस दिन मेरे अब्बा से डर लगा कि अरे बाप रे बाप पता नहीं ये आदमी क्या है। तो हम लोग जब सो रहे थे तो मैं उनकी तरफ मुंह करके सो नहीं पाया, इतना मुझे उस दिन डर लगा, ऐसे लग रहा है कि इनका सिक्स सेंस नाम क्या कैसे इनको पता लग गया कि 6 दिन का खाना ये बंदा ने नहीं खाया। He was a true Sufi in the truest sense of the word. আর উনি কিছু মানে নিজের জন্য রাখতেন না, মানে উনি এতটা ওনার চ্যারিটি ছিল। একবার উনি মানে কলকাতায় ফিরেছেন, উনি জম্মুতে গেছিলেন, ওনার কনসার্ট ছিল।
জম্মু থেকে একজন জম্মুর যে রাজা তাকে গোলাম আলী খান সাহেব একটা দারুণ দামি পশমিনা একটা শাল গিফট করেছেন। এবার গোলাম আলী খান সাহেব উনি তো দরবেশ টাইপের লোক, শালটা কাউকে দিয়ে দেবেন। এবার মুনাওয়ার খান সাহেব ভাবছেন আমাকে বাবা দিয়ে দেবেন, এবং ওনার সাথে যে হারমোনিয়াম বাজাতেন আমির আলী উনি ভাবছেন হয়তো আমাকে দেবেন, এই ব্যাপার। এবার পাক সার্কাসে যখন পৌঁছেছে, শীতকাল ছিল, দেখছে একটা ভিখারি ঠক 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 করে কাঁপছে ঠান্ডায়। गुलाम अली खान साहब वही शाल्टा ओना की दिले, तो मुनव्वर खान साहब बोले अब आप क्या कर रहे हो, रुक जाइए मैं घर से एक लिहाफ लाके इसको देता हूं। बोला खबरदार अगर किसी ने ये चादर आया, ये मैंने दिया और कोई इसको हटाएगा नहीं, बस जाओ। লোকটাকে চাদরটা দিয়ে গিফট করলেন। এটা তো ভাবা যায় না, এটা পশমিনা শাল যদি এখন একটা ভিখিরিকে একটা বেগারকে গিফট করা হয়, এটা তো মানে একটা অন্য রকমের ব্যাপার, ঠিক আছে। এই জন্য না আমার মনে হয় যে ওনার এত লোকের দোয়া ছিল না ওনার উপরে, যে ওনার গানটা এখনো আমরা না চোখের জল ফেলে ওনার গান শুনি, ওনার গান শুনতে শুনতে আমাদের চোখের জল ফেলে। মানে বুনকেলির ওই রকম ঋষভ, বাগেশটির ওরকম মধ্যম, হ্যাঁ, ভোপালির ওই রকম গান্ধার, গুর্জারি টুরি ধৈবা, আরে বাপ রে বাপ, আমি তো এখনো অব্দি কারো শুনিনি যে ওই রকম এফেক্ট হয়। এবং ওনার গানে ওয়াটাই মানে ফিল যে ওনার এরকম ছিল, উনি সা লাগাতেন রাগটা সামনে চলে আসতো, সা এইভাবে লাগাতেন এটা বোঝা যেটা ভোপালিস্তান আর গুর্জারিস্তান আর এটা দরবারিস্তান। কেননা আমার ওস্তাদরা একটা কথা বলেন, দুয়া ফকিরা রহেম আল্লাহ, दुआ फकीरा रहम अल्लाह। और हमारे उस्तादरा बोले उनको बेटा उनको 11 फकीरों का दुआ था, वो जो ऐसे बेमिसाल गवैया बने वो 11 फकीरों का दुआ था, यही है। আমি দুটো ঘটনা একটু জাস্ট রেফার করতে চাই এখান থেকে, খান সাহেবের দুটো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ঘটনা। এই যে ব্যক্তি বাড়ে গোলাম আলী খানকে আমরা জানতে পারছি, সো উই আর অ্যাকচুয়ালি গেটিং টু নো the corners of his mind which produced the music that he sang. So yeah, আমি এই যে ঘটনাটা পড়বো এটা জ্ঞানবাবু লিখেছিলেন তেহজিবে মৌসিকিতে, সেটাকে কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেখান থেকে নিয়েছেন কুদরত রঙ্গি বিরঙ্গিতে। জ্ঞানবাবু একবার গল্প করেছিলেন, কুমার প্রসাদ লিখছেন, জ্ঞানবাবু একবার গল্প করেছিলেন খাঁ সাহেব ওর ডিকসন লেনের বাড়িতে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় আছেন, নাপিত খুর দিয়ে ওর দাড়ি কামাচ্ছে, এই সময় ওর টান মারবার বাসনা হলো। নাপিত অস্ত্ররা সরাবার চেষ্টা করতে উনি ইশারায় বারণ করে 2 সপ্তাহকে সাপার টান মারতে লাগলেন। শরীর নড়ছে না, চোয়াল নড়ছে না, জীবও নড়ছে না, এদিকে ওর ডাবল চিনের উপর খুঁট চলছে। এটা ভাবা যায়। এবং খাঁ সাহেব যে খুব খেতে ভালোবাসতেন, খাদ্যরসিক মানুষ ছিলেন, সেটাও কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখছেন তার বইতে, আমরা একটু দেখে নেব। খাঁ সাহেব মনে করতেন, কুমার প্রসাদ লিখছেন, খাঁ সাহেব মনে করতেন উৎকৃষ্ট দেশি ঘি, দুধ, পেস্তা বাদাম ও মাংস, ডিম নিয়মিত এবং প্রচুর পরিমাণে না খেলে গান হয় না। এবং এর দেখা দেখি কেউ যে বাড়িতে গরু পুষে খাঁ সাহেবের মতন চেহারা বানাতে চেষ্টা করেছিলেন সেই কথা কুমার প্রসাদ লিখেছিলেন। তো এই ব্যক্তি খাঁ সাহেবকে যে জানা আর কি, তুমি যদি তোমার কিছু আরো কিছু ঘটনা বলো এই অ্যাকচুয়ালি এই যে ওনার এই যে ফুড ইনটেকটা ছিলেন, যে যত উনি খেতেন, মানে আমি জানি না, মানে some people are fond of spreading stories that Ghulam Ali Khan Sahab used to eat like a glutton. Actually he was a gourmet and he used to appreciate good food, that's all. যেটা উনি খেতেন সেটা কিন্তু খুব অল্প পরিমাণে খেতেন, হ্যাঁ, এইরকম নয় যে মানে আমাকে একজন খুব বড় লিজেন্ডারি সিঙ্গার বলেছিলেন বেটা পাতা है वो 100 मुर्गियों का बिरयानी खा जाते थे। তখন আমি বলেছিলাম अगर 100 मुर्गियों का बिरयानी कोई खाएगा तो पूरा मोहल्ला खाएगा, तो कोई एक इंसान तो नहीं खा सकता है ना। अरे भाई 100 मुर्गियों का बिरयानी खान, এরকম নয়। উনি খেতেন ভীষণ অল্প পরিমাণে, উনি খেতেন হচ্ছে ভীষণ অল্প পরিমাণে, কিন্তু যে খাবারটা উনি খেতেন সেটা ছিল দেশি ঘি দিয়ে বানানো খাবার, এবং মশলা যেটা আছে বাটা মশলার রান্না ছাড়া উনি কিন্তু অন্য রান্না কিন্তু খেতেন না। সকালে যেটা খেতেন ওটা কিন্তু আবার রাত্রিরে খাবেন না, রাত্রিরে ওনার জন্য আলাদা করে রান্না হবে, সেটা কিন্তু উনি খাবেন। এবার আমি আমার দাদিমার কাছ থেকে একটা ঘটনা আমি শোনা, যে তখন মোনাওয়ার আলী খান সাহেবের নতুন বিবাহ হয়েছে এবং গোলাম আলী খান সাহেবের লাঞ্চ টাইম হয়েছে, উনি বাড়িতে আছেন। সেই সময় মোনাওয়ার আলী খান সাহেব বাড়িতে নেই এবং গোলাম আলী খান সাহেবের সহধর্মিনী ঘরে দাদি উনিও বাড়ি ছিলেন না, কিন্তু লাঞ্চ টাইম হয়েছে। তখন আমরা ওস্তাদের মা उन्नी खेते दिए, मुझे तो पता नहीं था। मैंने एक कटोरे में 4-6 टुकड़ा चिकन, उसका 2 आलू, सलांग माने ग्रेवी
और 5 रोटी, हाँ, और चावल, 1 प्लेट चावल और 1 सब्जी देके उनको दे दिया। तो गुलाम अली खान साहब ने देख के बोला, बे पुत्र एक काम कर, तुसी इत्थे आ जा, एक वो एक कटोरा लेके आ। पंजाबी था, बोले ये बेटा ऐसे नहीं, हम 1 रोटी खाते हैं, 2 पीस चिकन और 1 आलू और कुछ नहीं चाहिए। बोले अब्बाजी आप? बोले हाँ, हम इतने ही खाते हैं। কিন্তু লোকেরা ভাবে হয়তো উনি প্রচুর খেতেন, আরে বাপ রে বাপ, মানে সেরকম কিন্তু নয়। আচ্ছা, এইটা কিন্তু আমি গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়কে কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে মা উনি নাকি এরকম খেতেন। উনি বললেন না বাবা, এটা উনি খেতেন না, উনি খুব অল্প মানে স্বল্পাহারী ছিলেন, কিন্তু যে জিনিসটা উনি খাবেন সেই জিনিসটার কোয়ালিটি কিন্তু মানে এ টপ হতে হবে, তাহলে কিন্তু উনি খাবেন। সেরকম মশলা, সেই দেশি ঘি, এবং দেশি ঘি ছাড়া উনি খেতেন না। উনি হুম হুম। বলতেন বাকি যে কোনো ঘি বা এই ডালডা খেলে ওনার কিন্তু গলায় সেটা স্যুট করতো না। ঠিক হচ্ছে ব্যাপার। হ্যাঁ, এটাও কুমার প্রসাদ লিখেছেন যে আসলি ঘি ছাড়া একদিনও কলকাতায় থাকা সম্ভব নয়। বাজার থেকে ক্যানেস্তারার পর ক্যানেস্তারা নামি দামি ঘি আনা হলো, কিন্তু উনি চেহারা দেখেই বাতিল করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত লাহোর থেকে অনেক কষ্টে লুধিয়ানা ঘি আনা হলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তারপর হ্যাঁ। উনি খেলেন। তো এগুলো আমরা পাই ঘটনাগুলো। আচ্ছা, বারে গোলাম আলী খান সাহেব নিয়ে স্বর্ণাপদ, আমি আরেকটা প্রশ্ন করছি যেটা আমার জানবার খুব ইচ্ছে। নিশ্চয়ই। আমরা সব সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে বারে গোলাম আলী খান সাহেবের সাথে অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার কথা জানতে পারি উস্তাদ আমির খান সাহেবের সঙ্গে। হ্যাঁ, উস্তাদ আমির খান সাহেবের সঙ্গে উস্তাদ বারে গোলাম আলী খান সাহেবের আমির খান সাহেবের সাথে ওনার কিন্তু প্রচন্ড বন্ধুত্ব ছিলেন, এবং ওনার উনি দেহ রাখার পরে কলকাতায় যে সাবরং সঙ্গীত সম্মেলন যেটা শুরু হলো, অনেকে জানেন না, আমির খান সাহেব কিন্তু সেটার ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট প্যাট্রনস ছিলেন। হ্যাঁ, এবং উনি মানে মুনার আলী খান সাহেবকে বলেছিলেন যে এক করনা চাইয়ে, मुनव्वर आपके वालिद के ऊपर एक करना चाहिए, भाई साहब के ऊपर करना चाहिए। এবং গোলাম আলী খান সাহেবের যখন প্যারালাইটিক অ্যাটাক হলো ওনার 1961, উনি আকোলায় গেছিলেন পারফর্ম করতে। ওখানে হঠাৎ ওনার মনে হলো, উনি বললেন যে দেয়ার সামথিং রং, আই ক্যান্ট মুভ মাই হ্যান্ড অ্যান্ড মাই লেগস। তো তারপর ওনাকে যখন ব্রিজ ক্যান্ডি হসপিটালে ভর্তি করানো হলো, ফিরে এসে মুম্বাইতে বললো যে ওনার একটা প্যারালাইসিস অ্যাটাক হয়েছে। এই প্যারালাইটিক অ্যাটাকের সময় ওই ব্রিজ ক্যান্ডি হসপিটালের করিডোরে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে কান্না যে কেঁদেছিলেন সে হচ্ছে উস্তাদ আমির খান সাহেব। এটা অনেকে জানে না। आमिर खान साहब নিজে একটা কথা বলতেন, इनकी तरह गवैया और हिंदुस्तान में पैदा नहीं, सुर का और एक नाम है बड़े गुलाम अली खान। এবার আমির খান সাহেব কিন্তু গোলাম আলী খান সাহেবকে খুব শুনতেন, এবং গোলাম আলী খান সাহেবও আমির খান সাহেবের প্রোগ্রামে গিয়ে তাকে খুব শুনতেন। তাদের মধ্যে এইরকম আন্ডারস্ট্যান্ডিং একটা ছিল। এবং একটা আমি ঘটনা বলি যে গোলাম আলী খান সাহেবের লাস্ট কলকাতার যে প্রোগ্রামটা হয়েছিল 1967-এ, সাধারণ সঙ্গীত সম্মেলন, তখন সাধারণ বলে একটা মিউজিক কনফারেন্স হতো, এখন তো বন্ধ হয়ে গেছে। ওটা গোলাম আলী খান সাহেবেরই এক শাগির্দ কালিদাস সান্যাল মহাশয় উনি করতেন। তো সেখানে খান সাহেবের লাস্ট যে প্রোগ্রামটা স্টেজ ছিল, তারপর তো উনি তো হায়দ্রাবাদে গেলেন, অসুস্থ হয়ে পড়লেন, আর ফিরতে পারলেন, ওখানে উনি দেহ রক্ষা করলেন। তো আমির খান সাহেব বলেছিলেন ঠিক আছে मैं आपको सुनने आऊंगा। কিন্তু আমির খান সাহেবের একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিল, হয়তো ভেবেছিল যে ওনার স্টেজটা পরে, মানে হয়তো 11টা, কিন্তু খান সাহেবের স্টেজ ছিল 9টায়। কিন্তু যখন আমির খান সাহেব আর ওনার শাগির্দদের নিয়ে পৌঁছলেন, অলরেডি দ্য কনসার্ট ওয়াজ ওভার, আর খান সাহেব হি ওয়াজ মুভিং টু আ ট্যাক্সি। तो তখন आमिर खान साहब के बोलना, अरे अरे भाई साहब आपका महफिल था हो गया। बोला हाँ भाई, मेरे भाई आपने तो देर कर दिया आने। তখন গোলাম আলী খান সাহেব খুব আদর করে এবং স্নেহ করে আমির খান সাহেবকে জড়িয়ে ধরলেন, জড়িয়ে ধরে বললেন, भाई मेरा उम्र हो गया, मैं तो अब जा रहा हूँ, आप मेरे भाई हो, अभी आप गाओ, आप खूब गाओ। এই ঘটনাটা হয়তো অনেকে জানে না, মানে তাদের মধ্যে এইরকম একটা বন্ধুত্ব ছিল। এবং একটা মোনাওয়ার খান সাহেবের ক্ষেত্রে বলি, ধরুন মোনাওয়ার খান সাহেব দীর্ঘদিন বাবার সাথে রেডিওতে গিয়েছিলেন, এবং যখন বাবা দেহ রক্ষা করলেন তখন रेडियोर पेक्स ओनाके बोलेছিল, ठीक है मुनावर भाई आपने इतना दिन गुलाम अली खान साहब के साथ गाए हो, चलिए आपको मैं ए ग्रेड दे रहा हूँ, मैं ए ग्रेड दे रहा हूँ। तो मुनावर खान साहब बोलते नहीं 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 नहीं, मुझे भीख नहीं चाहिए, मैं ऑडिशन देके ग्रेड लेना चाहता हूँ, अगर मैं वाकई में उसको डिजर्व करता हूँ तो आप मुझे ए ग्रेड दीजिए। এখন যদি কাউকে বলা হয় যে আপনি এ গ্রেড নিয়ে নাও, তখন তো যে কেউ লুফে নেবে। তো এইবার জাজমেন্ট দিতে এসেছিলেন আমির খান সাহেব,
এখন তো সেটা মনোহর খান সাহেবের জানার কথা না, কারণ পর্দার ওপাশে আমির খান সাহেব ছিলেন। আমির খান সাহেব, উস্তাদ শকুর খান, মশকুর আলী খান সাহেবের, হ্যাঁ হ্যাঁ ওনার বাবা লিজেন্ডারি সারেঙ্গি প্লেয়ার, তো এরা ছিলেন। হ্যাঁ, তা এইবার ওনাকে বলা হলো চয়েস কি গাইবেন বলে, আমি সুদ কল্যাণ গাইব। আমির খান মানে ওই মনোহর খান সাহেব বললেন। এইবার সুরমণ্ডলটা যখন মেলাচ্ছেন मनोहर खान साहब, তখন আমির খান সাহেব বলছেন, আরে ভাই कौन है उधर, इतना अच्छा सुरमंडल मिला रे, हाँ ये कौन है। তারপর যে আওয়াজটা ফেলেছে, আর বলছে अरे भाई ये मुनावर है, इसका ऑडिशन क्या लेना, अरे माशाल्लाह ये इतना अच्छा गाता है, हाँ चलो मैं इसको दे दे रहा हूँ ए ग्रेड। ऐसे नहीं कि मेरे बड़े भाई का बेटा है, ऐसे नहीं, वाकई में ये डिजर्व करता है। তো এই ছিল আমির খান সাহেবের অনেস্টি টুয়ার্ডস মুনাওয়ার আলী খান সাহেব এবং টুয়ার্ডস গুলাম আলী খান সাহেব। Beautiful, beautiful. Dada, before we move on to the last set of questions, আমরা ছোট্ট করে একটা ক্লিপ শুনে নি খান সাহেবের। মুনাওয়ার আলী খান সাহেবের না না, বড়ে গোলাম আলী খান সাহেবের। বড়ে গোলাম আলী খান সাহেব। আর আমি একটু নবদীপ দাকে রিকোয়েস্ট করব মালুয়া কেদার গাইতে। খান সাহেবের যে মালুয়া কেদারের রাস্তা ছিল, যেটা আমরা মালুয়া কেদার থেকে কিন্তু একটু আলাদা, সেটা ওই জন্য খান সাহেবের রাস্তাটা আমি একটু নবদীপ দাকে রিকোয়েস্ট করব গাইতে। অ্যাকচুয়ালি মালুয়া কেদারের রাস্তাটা আলাদা, মানে গান্ধারটা কিন্তু এক এক সময় আমাদের টাচ নোট হিসাবেও লাগে, আবার ভীষণ ফার্ম গান্ধারটাও লাগে। যেরকম तुम ताना दे तारे दाने नादर दर दाने तुम दर दर दाने तुम दे तुम ताना दे ना समागा पादावा मा बने सारे सादो मा बने रे दान बादावा गर दर सा समागा पागा मा बपमा गर सादा मा बने रे सा दे तुम ताना दे বিলম্বিত বন্দিশটা যদি দু লাইন, বিলম্বিত বন্দিশটা যদি দু লাইন একটু শোনা। বিলম্বিতের অনেক কটা বন্দিশ আছে, তা রেকর্ড এইটারই আছে। দারা সদে वे मिया आवे सदे ए Amazing, amazing, amazing. I think we'll save the clip for the end of the show. And in this light, I would like to ask Dada the next question as well. कि आप
बहुत established हो as a guru and you're full time in music education. And so I wanted to ask you, how has the experience been so far? Like teaching and introducing the young musicians to this amazing gharana, this Gayaki, and आप अगर कुछ advice देना चाहते हो to the young musicians who are practicing these styles? बहुत टफ क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन. टीचिंग एक्सपिरियंस इज नॉट a smooth one, কাউকে গান শেখানো মানে কসুর পটিয়ালা ঘরানার কাউকে গান শেখানো অ্যাকচুয়ালি একটা ব্যাপার কি, আমার ওস্তাদরা বলেন একটা কথা, এবং कसूर पटियाला का ना गाना का दो किस्म की गाना होता है, एक तो होता है अच्छा, एक तो होता है बुरा. इसके बीच का कुछ नहीं होता है. हाँ भाई चलो चलता है, चलो चलता है भाई, चलने दो. কেননা কসুর পটিয়ালার আমি এটা ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কেন মানে এই জিনিসটা যে मिडल हाँ ठीक है चलो मोटा मोटी ठीक है, एक इम्पैक्ट हो जाए. बोलो नहीं नहीं, वो जिसको तुम मानते हो ना हाँ ठीक है कोई इम्पैक्ट हो जाए वो बहुत खराब है. गाना दो किस्म के होता है, एक अच्छा या बुरा. अच्छा ही में दो किस्म होता है, अरे वाह 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 क्या बात, और एक होता है आह वाह क्या बात, इधर लग गया. तो इधर लगना चाहिए, गाना को इधर लगना चाहिए. তো এই যে জিনিসটাকে করার জন্য এই মানে what I feel যে রিয়াজটা প্রচুর করতে হবে বস. there is no shortcut. কেননা ফুল থ্রোটেড ভয়েস প্রোডাকশন এটা কিন্তু ভীষণ টাফ, এবং ফুল থ্রোটেড ভয়েস প্রোডাকশনের জন্য তোমার কিন্তু ল্যারিংসে ওই পাওয়ারটা হতে হবে এবং লাংসে ওই হতে হবে যেটা তুমি ফুল থ্রোটেড গায়কিটা করতে পারো. তখন আমি একটা বলেছিলাম, মানে যেটা বলেছিলাম উস্তাদকে বলেছিলাম যে কিউ आप लोग ये बात करते हो, তখন উনি বললেন যে দেখো বেটা যে कोई जो चीज होता है ना, ধরো আমি এখন তো রাত্রি, কিন্তু আমি এটা মিয়া কিটুরির একটা জায়গা তোমাদের শোনাই, তোমরা বুঝতে পারবে. ধরো अब मोरे नया पार करोगे हजरत ने जाओ मोदेन वाले, अब मोरे नया पार अंतरा दुख दले सब द्वार करन रस काल के ले ओ कबरिया गाज शकर के ओ এবার এই জায়গাটা গাজ শकर के हो मोरे नहीं. তখন আমাকে বলেছিলেন যে बेटा ये अगर जगह लेना चाहते हो ना तो ये बहुत रियाज की जरूरत है. उसके बाद रियाज इतना होना चाहिए कि आप स्टेज में बैठ के एफर्टलेस इसको गा सको. तो ये घर में गाना और ये स्टेज में गाना ये बहुत अलग चीज होता है. तो এই জিনিসটা যতক্ষণ না পাকছে, ওই লেভেলে আসছে, পারফর্মিং লেভেলে আসছে, ততক্ষণ কিন্তু এটা অ্যাটেম্প নেওয়াই উচিত. আর যতক্ষণ না তুমি এই জিনিসটা তুমি গাইবে ওই ইম্প্যাক্টটা কিন্তু তোমার গানে আসবে না, যেটা শুনে লোকে বুঝতে পারেন যে হ্যাঁ ভাই आप भी ये घराना के कोई फर्ज हो, आप ये चीज गा रहे हो. তো আমার যেটা মানে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, আমি আমার কাছে যারা যারা শিখতে এসছে, যারা যারা আমার কাছে আজ অব্দি শিখেছে, मैंने आज तक किसी को ऐसे नहीं कि मैंने अपना इल्म छुपाया. तो थोड़ा बहुत जो मैंने सीखा, আমি যেটা আমার গুরুদের থেকে যেটা সামান্য শিখতে পেরেছি, আমি তারা অনেক কিছু শিখিয়েছেন কিন্তু আমি সামান্য শিখেছি. যারা আমার কাছে শিখতে এসছে আমি তাদেরকে কিন্তু আমার সাধ্যমতো শিখিয়েছি, এবং এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু কখনোই স্মুথ হয়নি. যাকে আমি এক এক সময় ভালোবেসে শিখিয়েছি, নিজের মনে করে শিখিয়েছি, তারাও নানান ভাবে নানান দুঃখ আমাকে দিয়েছে, এরকম হয়েওছে. কিন্তু তথাপি আমি কিন্তু মানে কসুর পটিয়ালা গায়কি যে শিখতে চেয়েছে বা জানতে চেয়েছে আমি কিন্তু তাকেই দিয়েছি. কিন্তু যারাই আমার কাছে শিখতে চেয়েছে এর মধ্যে অনেকেই আছে, আমার কিছু স্টুডেন্টস আছে তারা ভীষণ ভালো গাইছে. যেমন আমার একটি স্টুডেন্ট আছে অনিরুদ্ধ, সে খুব ভালো গায়. সাগ্নিক বলে আমার একটি স্টুডেন্ট আছে, সে ন্যাশনাল স্কলারশিপ হয়েছে. তারপর প্রিয়স্মিতা বলে আমার একটি স্টুডেন্ট আছে, ও খুব ভালো গায়. শ্রেয়া সে ভালো. সমুদ্র নীল বলে আমার একটি ছাত্র আছে, ওকে আমি নিয়ে বসছি, আওয়াজ লাগাচ্ছে, ও ভালো গাইবে.
আমি এরকমও আছে, আমি গান্ডা মেয়েদেও আমি স্টুডেন্টদের গান শেখাই, আমার দুজন গান্ডা বান্ধ সাগেদ আছে। তো কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে শর্টকাটে অনেকেরই আমি এই জিনিসটা দেখি একটা প্রবণতা যে কসুর পটিয়ালা গায়কিটা শেখার। যেমন আমাকে অনেকে বলে আচ্ছা ঠিক আছে अभी तो हुआ आप थोड़ा आयना बालम सिखा दीजिए, थोड़ा याद पिया की सिखा दीजिए, थोड़ा वो भोर भाई थोड़ा सिखा दीजिए ना, भोर भाई तो गाने का मन कर रहे हैं। तो माने घटना होती है जेटा जे भोर भाई गाने का मन कर रहा है, लेकिन ये गाने के लिए जितना रियाज की जरूरत है अभी तक वो चीज नहीं। গুরুমা और বলে দিয়েছিল ভোরবেলা শিখে রেয়াজ না করলে গাইবে না এটা। হ্যাঁ, তো এইবার ঘটনা হচ্ছে কি ধরো যে অনেক জিনিস আছে যেগুলো আমি এখনো স্টেজে গাইনি, আমি এখনো স্টেজে শ্রী গাইনি, আমি এখনো স্টেজে ছায়ানট গাইনি, আমি এখনো মনে করি যে আমার ওই ম্যাচুরিটিটা আসেনি, আসলে নিশ্চয়ই গাইবো। অনেস্ট কনফেশন এটা আমার, আমি জানি ঠিকই, আমি জানা, কিন্তু সেই জিনিসটা স্টেজে গাওয়া সেটার মধ্যে অনেক কিন্তু ডিফারেন্স। মানে শ্রী যেভাবে গোলাম আলী খান সাহেব গেয়েছেন, কোনো সময় বলবো ওনার শ্রীতে আমাদের কসুর পটিয়ালায় কিভাবে শ্রীর চলন আছে এবং ছায়ানটকে উনি কিভাবে গেছে, মানে স্প্যানটা কত ছোট হয়ে যায় যে ছায়ানটের তীব্র মধ্যম ছাড়া। তো ঘটনা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স তো আমার স্মুথ হয়নি, কিন্তু তবুও আমি চাই আমাদের পরের প্রজন্ম এগিয়ে আসুক এবং এই ঘরানা এইটা চলুক, যেটা গোলাম আলী খান সাহেবের একটা স্বপ্ন ছিল এই ঘরানাটাকে এস্টাবলিশ করা, এবং ইন্টারন্যাশনালি উনি সিঙ্গল হ্যান্ডেডলি এই জিনিসটা উনি ফেমাস করেছিলেন। এবং চৌমুখী চারো আঙ্গ মে ভরপুর গওয়াইয়া যেটা গোলাম আলী খান সাহেবকে বলা হতো, তো এইটা মানে আমি চাই সেটা ওনার মানে রাস্তা ধরে আসুক লোকে এবং তারা শিখুক, তারা ভালো করে এই জিনিসটা করে আসুক। এবং আমার ওস্তাদ একটা কথা বলেছিলেন যে बेटा अगर 12 साल लगा ना इस घराने में आवाज बनाने में, ये और बाकी 2 साल में कोई भी गवैया 12 साल में जो करेगा ना, तुम 2 साल में वो चीज अचीव करोगे। अगर 12 साल तुमने रियाज किया, अगर 14 साल मैं मानता हूँ, चलो तुमने 14 साल इस चीज को अगर तुमने दिया, तो 12 साल अगर तुमने रियाज किया और बाकी जो 2 साल है, 2 साल में तुम वो 12 साल का चीज तुमको मिल जाएगा जो तुम्हारे कोई कॉन्टेम्पोररी वो अचीव किया। गला को ऐसे तैयार करो कि गला के लेके जो भी तुम करना चाहते हो तो वो तुम कर पाओ। मेन चीज यही होता है, এটাই আর কি বলেছেন। ধরো আমি আরেকটা কথা বলি যে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে আমি সবাইকে বলতে চাই, গোলাম আলী খান সাহেব একটা খুব সুন্দর কথা বলতেন। মানে একবার গোলাম আলী খান সাহেবের একটা শাগিদ বলেছিল যে বাবা আপনি এইরকম গাইছেন, আমরা তো গাইতে পারবো না। তখন গোলাম আলী খান সাহেব বলেছিলেন वाई नॉट, ये किसी बाप के जागीर नहीं है, जो करेगा उसी का ही होगा। এটা উনি বলেছিলেন, ये किसी के बाप के जागीर नहीं है, जो करेगा उसी का ही होगा। খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। এবং লাস্ট কথা বলি, গোলাম আলী খান সাহেবকে বলা হয়েছিল যে म्यूजिक में संगीत में सबसे मुश्किल आपका क्या लगता है, उन्हीं বলেছিলেন हर बार इसका सुर में होना, हर बार इसका सुर में होना बहुत मुश्किल है। एनीवे আমার একটা বিফোর আমরা যদি এন্ড করি, বিফোর উই এন্ড দিস ডিসকাশন, আমি একটু নবদীপ দাকে রিকোয়েস্ট করব যে কিনারে কিনারে বন্দিশের অথেন্টিক ভার্সনটা একটু শোনান। এখন কিনারে কিনারে টাইম, আচ্ছা ঠিক আছে চলো। না হলেও অডিয়েন্সের জন্য ভীষণ প্রয়োজন কিনারে কিনারের অথেন্টিক একটা ভার্সন শোনা। আমার একটি স্টুডেন্ট আছে, ওর নাম হচ্ছে ঝিলাম, ও খুব সুন্দর এই বন্দিশটা গায়, আমি ওকে শিখিয়েছি, বোধহয় ইউটিউবে আছে ওর গাওয়া, তোমরা শুনতে পারো। किनारे 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 दरिया, कश्तियां रे किनारे 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 दरिया, कश्तियां रे मौजाए भरुल पात में, किधर किनारे 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 दरिया, एक दर मेरे वाले गुने आर गेले आशनारे किनारे दरिया, आर गेले आशनारे किनारे
Mama gare ga ma da ni ni ga da ni da mama da ni da mama ni da mama da da mama gare ga da ni da ki na re ma da ni ga ga da ni da mama gare da ni da mama gare da ni ga ma da ni ga mama gare da ni da ni ma de da ni da mama gare ga ki na re किनारे 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 ফ্যান্টাস্টিক দাদা, থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকের শোতে আসার জন্য, আমাদের এত অথেন্টিক জিনিসপত্র বলার জন্য। অ্যান্ড this video I think will go down for the greater good of music and khayal in general. Right. And I'm very Because we proud actually be a got part to of know it. the authentic version of Kasur Patiala Gharana. And if this video gets spread, people will know that it's not just about sargams and magics and circuses and all of that. So একদমই নয় it's very important for people to know this version of Kasur Patiala Gayaki. Absolutely. And This we are particular really, version. really, really honored, thankful, and what not for having you here. খুব ভালো লেগেছে আমাদের আজকে। And শোটা এবার আজকে অনেক দেরি হয়ে গেছে, 1 ঘন্টা 40 মিনিট আমরা সবাই সময় কাটিয়েছি একসঙ্গে। You are doing a very good job. Keep up the good work. তোমরা তো এই উপজ আমি আগের এপিসোড গুলোও দেখলাম, তোমরা তো খুব ভালো একটা কাজ করছো। এটা I wish you the very best for your future endeavors. থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা। এটা Thank তো you. বলতে গেলে আমাদের বন্ধু অনির্বাণ ভট্টাচার্য, যিনি ভায়োলিন বাজান, ওনারই ব্রেন চাইল্ড উপজ। তো তার সঙ্গে চিত্রায়ুধ, আর আমি চিত্রায়ুধ খুব ভালো খেয়াল গায়। আমি তোমাকেও পাঠাবো, উল্লাসজির কাছে শিখছে এখন। আচ্ছা বাবা He's a wealth of knowledge. He's a wealth of knowledge. আমার খুব প্রিয় আর্টিস্ট, মানে তুলাস কশলকর আমার ভীষণ প্রিয় আর্টিস্ট। কার নয়, of course. But উল্লাস কশলকর সাধারণ। তো আজকে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এপিসোড শেষ করছি। অনির্বাণকে, চিত্রায়ুধকে, সুভদ্র কল্যাণকে আমার এত ভালো co-host হওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। সুভদ্র কল্যাণ ভাই, making me the co-host. And I enjoyed talking to you because maybe after a long time I could talk with somebody who sings the authentic version of Kasur Patiala Gayaki. So it was very relatable. We have lost the bridge because there are no experts of this authentic version of the Gharana. So we have lost the bridge. We rarely find these people like Navodeep Da and maybe Kumar Uncle, and very rarely. So it was necessary for me to breathe in some of Kasur Patiala Gayaki and imbibe it through this session and relate my own knowledge with whatever Navodeep Da said here. It was a great experience. And of course, I would sincerely like to thank all our viewers for staying in tune with us for 1 hour 40 minutes. This has been a big discussion, a very fruitful one, and I'm very happy today after this episode. And সবচেয়ে বেশি I would like to thank my Guruji, Shri Subhadrakalyan Sarkar, for actually giving us the idea of inviting Navodeep Da for a special episode on Bade Ghulam Ali Khan Sahab. So thank you so much, Guruji, for doing this for us. এবারে আমাদের I guess সবার বিদায় নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। তো আমরা খান সাহেবের একটা লাস্ট গান শুনি সবাই মিলে, তারপরে we'll definitely say good night. Take our leave from here. Good night, everybody. Let's enjoy the music. लम कब कैसे देगा मजा बदम कब कैसे देना मोरे पर
बलम पद आजा बलम पद आजा बलम पद मोद पपया मोद पपया कोयल बोले कोयल बोले मोद पपया मोद पपया कोयल बोले मुद्दन का जिया मुद्दन का जिया दोने काल बादल बरस आजा बलम पद 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 काल बादल बरस आजा बलम पद नाम खुदा नाना मोदे सब आजा बलम पद आजा बलम आजा दे आजा बलम आजा बलम पद Thank you everyone for tuning in to Upaj tonight. We've had a great discussion on the greatest of the greatest Ustads. Yes, I'm going to say this again and again. Ustad Bade Ghulam Ali Khan Sahab. And thank you so much for staying with us for this long discussion. And all the previous episodes have been uploaded on our YouTube channel. So please do visit our channel and watch them if you haven't caught the episodes live. And even if you have, you can rewatch all your favorite episodes there on our YouTube channel. And again, thank you Anirban Bhai and Chitrayut Bhai for taking this absolutely nice initiative forward. Thank you Navodeep Da for being with us tonight. And thank you Subhadrakalyan Bhai. It was really great having all of you here. Thank you from Team Upaj, and we shall say good night now. Good night. Good night. Good night. Namaskar. Namaskar.